Assalamualaikum and good day to all of you. So hari ni kita nak masuk chapter 7 iaitu personal performance appraisal before we go for holiday raya for a week. So kita ada lagi 3 chapter lepas raya. So tanpa buang masa kita akan go through lah. So what does it mean by personal performance appraisal ni? So dalam kata bahasa Melayu dia kita kata penilaian mutu kerja lah. So basically you punya majikan, you punya future ataupun kata tempat you yang bakal bekerja, setiap tahun personal performance appraisal ni akan dibuatlah secara tahunan. So majikan you akan menilai you punya mutu kerja ataupun kita kata kualiti kerja. So kalau you all pernah dengar tagline dekat iklan Petronas kan, gaya mutu keunggulan. So itulah kita kata dengan mutu kerja. So the definition of performance appraisal according to Mondi 2012, dia kata it is a formal system of reviewing and evaluations of individual or team task performance. So basically review ni kita kata mengkaji lah ataupun mengkaji. Evaluation tu menilai. So dalam bahasa Melayu dia performance appraisal ni adalah satu proses di mana ia merupakan satu sistem formal memang standard semua syarikat, semua majikan ada personal performance appraisal ni untuk mengkaji serta menilai prestasi para pekerja. Bukan sahaja menilai prestasi pekerja tersebut tapi menilai juga kualiti kerja. So dia kata kat situ according to Tan 2011 dia kata kat situ performance appraisal is a formal system of periodic review of an employee's job performance. So periodic review tu kita kata tinjauan lah, tinjauan secara berkala ataupun tinjauan dalam sesuatu tempoh. So basically dalam masa satu tahun tu satu ataupun dua kali review sahajalah. So next kita akan tengok apakah objektif performance appraisal. So kenapa kenapa kena buat penilaian mutu kerja ni, kenapa penting sangat? Penting lah, gila tak penting. So kita akan tengok 3 aspek. So penting dari segi development, pembangunan. Used to determine which employee need training. So bukan sahaja pembangunan terhadap orang kata apa profit making sesebuah company tapi juga pembangunan orang kata pembangunan insaniah diri kepada pekerja tersebut. So kalau masa kata pekerja tu dia sebenarnya tak reti buat kerja, tapi lepas dapat evaluation, tengok dia punya evaluation result dia sangat sangat teruk sebab dia tak reti buat kerja tu. So sebab apa? Mungkin dia sebab tak ada ilmu. So bila adanya evaluation ataupun performance appraisal ni, so orang kata apa, the required employee shall be sent to training, for training. So use to determine which employee need training. So perlulah ada training. Kalau you tak dapat training, macam mana you nak tahu kan kerja yang you buat tu. Number 2, compensation adjustment. Used to decide who should receive pay raises and bonus. So again, kalau you perform, tahun depan you boleh naik gaji ataupun you boleh dapat bonus ataupun you dapat reward. So itu kita kata dengan objective of performance appraisal. So bila you rasa tengok kawan-kawan you lain semua dapat bonus, dapat reward kan. So mestilah you rasa macam apa, being orang kata apa, competitive. Aku pun nak dapat that bonus and also reward. Next, motivation. Used to develop the sense of responsibility and stimulate effort to performance better. So ini basically ini kita dah refer kepada chapter 2 job enrichment. Yang saya cakap orang kata apa, you punya number of tasks tu, kerja you ada 2 je. Tapi the level of responsibility you sangat tinggi. So basically itulah orang kata kenapa performance appraisal ni penting dalam human resource management. So, moving on, kita nak tengok what are the criteria performance of appraisal. So, apakah ciri-ciri dalam penilaian mutu kerja ni. First sekali adalah quantity of work lah. Kita nak tengok lah, adakah you punya kerja tu setimpal ke tak dengan you punya performance appraisal tu. Takkanlah nak buat quantity of work you 10 tapi majikan you review untuk 50 kerja. Tak adil lah tu. So sebab itulah this criteria need to be taken seriously lah. Kena betul-betul
measure adakah quantity of work tu is acceptable or not with the volume of work. Number two, the quality of work. So basically quantity tu benda yang you boleh measure. Quality of work tu adalah something yang you tak boleh measure tapi you boleh observe. Macam mana nak observe? Kalau you tengok dalam chapter apa saya tak ingat yang pasal observation tu. Yang ni lah kita kata dengan quality of work, neatness and accuracy of work. Tak boleh measure tapi boleh observe. So contohnya macam at the end of the year profit company tu makin tinggi. So itu kita kata dengan the quality of work lah. Kalau tanpanya ada orang kata apa, all the hard working employees ni, macam mana that company nak gain that profit. Number three, knowledge of job. Maksudnya the employee have a clear understanding of the job. So sangat penting lah. That's why lah pekerja tu bukan sekadar tahu apa kerja dia, tapi dia faham apa yang dia lakukan. Kenapa dia buat kerja tu? Dia faham. So bukan sekadar tahu je, you pun kena faham lah apa yang you buat. So nombor 4, personal qualities ataupun kita kata contohnya macam you punya personality lah. Sebab tu lah you ada personality test. Nanti dia ada lah ambil personality test kan. Personality, leadership. Mungkin pekerja tu dia boleh adapt dengan challenges, dia boleh adapt dengan the fast-paced environment within the organisation yang dia kerja. Ataupun kita kata that pekerja, that employee is achiever. Dia tak boleh tengok orang daripada dia. So, dia pulun habis-habis. And then, dia fast learner, cepat tangkap. Kalau bos bagi kerja baru, bagi kerja task baru, dia boleh cepat tangkap lah ataupun cepat belajar. Willing to learn. So, itu kita kata dengan personal quality. So, basically, benda-benda ni adalah dalam performance appraisal. Dia akan measure lah you punya quality tu, you punya personality, you punya leadership tu. Does it contribute to the organisation or not. Number 5, dependability and responsiveness. Maksudnya you have the ability to work independently. So maksudnya tak perlu tunggu you punya group member ke apa. Memang kita bekerja dalam teamwork, betul. And then bila macam you lah bahagi-bagi group assignment kan. So setiap each one of you ada your own punya part. So you working your own part tu independently. But before that, you discussing with your friends lah. So, itu kita kata dengan dependability and responsiveness. That's why lah syllabus UiTM buatkan group assignment, presentation, nak bagi you this, orang kata apa, nak polish up you punya dependability and also responsiveness ni. You ada engagement dengan you punya group members. Bila presentation, you ada engagement and also discussion dengan you punya classmate. So, you ada that ability untuk work independently for your part untuk written assignment. So, itu kita kata dengan nombor 5 lah. Nombor 6, cooperation and also teamwork. The ability and also the willingness to work the associates. Maksudnya macam mana dia nak tengok teamwork lah. Sebab bila you kerja nanti, dia ada banyak team. So, nanti secara bulanan lah, setiap bulan, hujung bulan. So, manager of the department, dia akan tengok lah which team yang akan perform. So, kalau you tak pernah tengok movie The Internship yang Owen Wilson berlakon tu kan, tolonglah tengok. Itulah kita kata dengan cooperation and teamwork. Number 7, initiative, extra effort. You put more effort, banyaklah you dapat. Banyaklah you gain. You earn what you sow. Last but not least adalah earnest, sincerity, commitment. Maksudnya the level of intensity and also your passion in seeking increased responsibility. Saya bukan nak suruh you all ni jadi pekerja yang tak setia, kerja overwork, tak ada. Kalau boleh kita nak kerja work-life balance lah. Kita nak buat kerja apa yang kita punya kerja sahajalah. Tapi dekat sini bila kita katakan dengan commitment tu, maksudnya you bukan sahaja responsible, tapi you also accountability on your job. So saya dah pernah discuss dengan korang dalam kelas apa perbezaan responsibility dengan accountability. So accountability tu maksudnya you accountable lah. Kalau you buat salah, you tak lari daripada masalah you, tapi you try untuk find a solution for that problem. So